بالای ماست اومدیم. ماست چین شهر خوجند. گسنیتسای سعودیان. سلام علیکم با подписчикони канали Саёҳ ТЖ. мо ҳозир дар назди Сирдарё дар шаҳри Хуҷанд қарор дорем. ва салом ба ҳама ононе ки дар канали мо меҳмонанд. зиндаву сарбаланд бошед, моро дастгирӣ кунед. худо хоҳад мо як тамошо карда ба лавлави Сирдарё тарафи боло мерем. кани бинем чӣ ҷои интересне дорад. худо нигаҳбони ҳаматон бошад. Сирдарё. Ин дарё шаҳри Хуҷанда ба ду қисм тақсим мекунад. ҳавои баҳорӣ аст. خدا خواهد майда карда همون طرف ها میریم. یک رگولکا کرده ҳавои приятни айда баҳорӣ. барои ҳамун мо ҳам ай фурсат истифода бурдем, гуфтем як прогулка кунем лавлави дарёи Сирдарё. кӯдакистони президентӣ. боғчаи президентӣ будааст. ана ин гостиницаи парламент меган. суткаш 75 сомон аст. за сутку 75 сомонӣ за каждый человек. 75 сомонӣ это по российски где-то 500 рублей. 500-600 рублей за каждый человек. ҳар як одам да короче ами як одам ду одам агар як комнаташам снимат кунӣ ҳар одам да 75 сомонӣ ҳисоб мекунад. агар як одам бошад як комната 75 сомон. агар ду нафар бошад як комната снимат кунад 75 сомонӣ 150 сомон. площадкаи фасона. тарафи чӣ мерем? тарафи гостиницаи Ленинобод мерем. худо хоҳад бо мегим ки чанд пулай суткаш хелиай. касе ки тараф Хуҷанд дамгирӣ меояд ба як рӯзера мефаҳмада нағза. дар назди парчами шаҳри Хуҷанд.
اینجا جای приятный بودگی کن. جای فاسون. نیرا های طرف های سنتری خوجان میویا. طرف بالای ماست میریم. بالای ماست اومدیم. ماست چی؟ شهر خوجان. طرف هم سیردریو. گسنیتسای سعودیان. ما در نزد مهمانخانه سعودیان پیشتر وقت لیلین آباد. روزی درون میدرایم نرخش هم میپرسیم چند پولای سودکش. حالا این طرف ما کمال خوجندی. اما یک گسنیتسای پیشتر لیلین آباد بود از سعودیان. این ما رفته پرسیدیم یک سودکش با ساعت 2 عبید قبول میکند تا ساعت 12 پگاه را 360 سومانه دارد. باز 580 سومانه. 580 سومانش دو حجرگاه، بانیا، حجتخانه همش هست. همش نغزای. فقط زفتری که توخه داره. سپورت زال میدروی. فقط دو حجرگاه. از 360 سومانش که 360 سومانش زفتر دارد. سپورت زال میدروی. فقط یک حجرگاه تمام.